पणजीच्या कांपाल लेक व्ह्यू कॉलनीन तळ्यान शेकड्यांनी मेल्ले नुस्तें उफेल्ल्याचे सापडले। ताका लागून उदकाचें प्रदूषण आनी सैमीक हुस्को वाडत चल्ला। ह्या वाठारांत घाण वास येत आशिल्ल्याची कागाळ थळाव्यांनी केल्ली। अधिकाऱ्यांनी उदकाचो वाठार नितळ करपाक सुरवात केल्या, पूण तळी दूषित जावपी कारणांचेर कित्याक भर दिनात? पळयात डायलन रॉड्रिगीसाचो रिपोर्ट। आम्ही सद्याक आसा लेक व्ह्यू रेजिडेंस, थंयसर जी लेक आसा आमी थंयसर प्रेझेंट आसा आनी हांगासर सकाळी फुडें डेड फीश मरपाचे हांगासर इन्सिडंट रिपोर्ट जाल्लो आसा। कांय म्हयन्या फाटीं म्हणजे एप्रील म्हयन्यान माला लेक जी आसा आमची पणजे थंयसरूय डेड फीश मरपाची इन्सिडंट रिपोर्ट थंयसर जे रिपोर्ट्स येयले ते सांगताले की थंयसर ऑक्सिजन लेस आसा म्हणून थंयसर माला लेक जी आसा थंयसर डेड फीश मेळ्ळे। पूण हांगासर लेक व्ह्यू रेजिडेंसी जे आसा थंयसर पणजे थंयसर आयजूय सकाळी फुडें हांगासर इन्सिडंट रिपोर्ट जाला, थंयसर डेड फीश मरपाचे इन्सिडंट रिपोर्ट जाला। हांगासर आमचे लेक म्हाज्या फाटल्यान जी लेक आसा थंयसर ओपनिंग्स पळयत जाल्यार थंयसरल्यान जे उदक इनफ्लो जाता थंयसरल्यान तशें दिसता की सांतिनेज एरियाचे थंयसरल्यान जे ब्लॅक वॉटर सांतिनेज क्रीक आमी पळयता थंयसर उदीक चडशे पिड्यार जाल्लेले आसा, सिवेज इन्फ्लक्स जाल्लेले आसा। सो जेन्ना हाय टायड लो टायड जातात जे क्रिकांनी थंयसरल्यान जे उदीक भितून येयला थंयसर ते उदीक आमकां हांगासर दिसपाक येता। रेजिडंट्स जे हांगासरले आसलेले पळय ते म्हणटाले की हांगासरल्यान ऑक्सिजन सुद्दां हांगासर कमी जाल्लें दिसता, कित्याक त्या खातीर हांगासर हे फीश मरोंक शकता। कित्याक माला इन्सिडंट जाल्लो पळय तेन्ना थंयसरूय तेंच्यांनी असोच रिपोर्ट दिल्लो। हांगासरले ऑफिशियल जे उदीक आसा ते टेस्टिंगा खातीर व्हेल्लेले आसा, पूण जेन्ना रिपोर्ट येयलो तेन्ना आमकां कळटलें पूण हांगासर कंटिन्युअस पूण हांगासर डेड फीश मरपाचे इन्सिडंट हांगासर रिपोर्ट जाल्लो आसा। हांगासर आमी पळयता की जायते कॉलनीज आनी रेजिडंट्स ह्या एरियान आसा हे लेकाक तेंकोन आसा। सो हांगाल्यान प्रश्न पडटा की हांगाल्यान सुवेज नाजाल्यार तेंचे वेस्ट वॉटर इन्फ्लक्स आसा ते इन्फ्लक्स ह्या लेकीन जाता काय ना असो एक प्रश्न आसा। सिवेज उदकान सोडपाच्यो घडणुको दिसान दीस वाडत आसा। सांतिनेज, साळ न्हंय, पणजी मळ्यान हे सुवातेर फाटल्या कांय दिसांनी सिवेजीच्या उदकाक लागून बरोच त्रास जाल्लो। पणजी मळ्यान सगळी नुस्तीं मेल्ली, तशेंच कोलवा तळयेंतली थिगुराय मेल्ली। ह्या सिवेजीक लागून ही उदका स्त्रोत दूषित जातात, जाल्यार हाका जपसालदार कोण? अशीच सैमाची नासाडी जायत रावतली आनी आमी पळयत रावतले? संबंदीत आसा तरी खंय? लोकांक प्रस्न पडला। गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी अरुण नाईक।